jo ye mo bibia atena eba na no Sarge for spiritual herbal healing center dwumadi so oba de adaroma ya san ya behia eye onapo na one Sarge for ba ko pe ye somfo aye nyanimpo ya san na behia aye be bompo ni mpu esan betwetwe komodi se de da no oye man mienu na metsre se obetwen we kwakwaje nkato ne yaba na me a medi dwumadi en chame bi de kwabena wosu ye ba ye ne esonfo na one Sarge for ba ko pe ebe hye ye komodi ase rofo be da se otima atwen nya brem ya kwaje nkato ne yaba ye ne bibia na no Sarge for one na sase konya biem na mejesie da se so se nya brem ya biem sa obefo hwefo enne na no Sarge for wasanto ya to ne biemu ne de okira owo dwumadi sonkuma menu mienu ene sen ode ye dosuko akotwe kunkurum ye bible no amnu mienu yesu no mabi wono ayente ye ho ase wo mu no enti enne asambo pin bibia no Sarge for na ne odamma medese aye kosere da ode ye yo medase aya emprempre bebre si hia ne ya kasunsum asam ne sunsum nimdia na ahwefo no mu binum akirese bia ya abosomsem ebi antiase na winie enti na wo kaseti ase ya abosomsem enti ene ye ko Genesis 1 verse 2 eko what say what you hwe Genesis 1 osin fitiase no onyankopon bo soro ne asase osina asase ye basabasa ni hunu osina esum wo ebunu no ani na onyankopon honhom butu nsuo no ani honhom na butu nsuo no ani si onyankopon honhom enti sene sofu bi ka tro se tutu okotumeti nsuo ma wa fam kwan wa soa de so akofa bre na ama ho sa eye de no okropon onyankopon sa wa bo nsuo so de se ni fansuo si noma fansuo no aduane di ensukwam de wasan num nsuo na wo kra enya ahoto esi de na afi de o ma wa no so atumeti so si wutu nutuo uchichi twaba ebi enim de na wonim umu no ma wo so wo bre untimi nso asefa bi ka ho na wasa akwa me de ade so bi makeka ho ama entimi tufo se na Genesis 1 to 2 me ate ase ne se onyankopon de ne honhoma butu ensuo num enti akora di nsuo ne yede ai onyankopon honhom what I say epu nsuo ne yede ai onyankopon honhom antwa nsuo yede ai onyankopon honhom apepe nsuo yede ai onyankopon honhom waja nsuo yede ai den nsuo yede ai enti ufie ukurom nsuo na dawa ne yede ai onyankopon honhom bosoma bo nsuo da debi da wahu enti no ma bi wo ho a onti ase a enka bi oni nti na na mapia me de trasam ma mo bible mukuta na me de do asuko a kire osunsum de no what you say na sa ensoko bi bobra ne o ma ye pede ye adedenkru na haban tame awu haban obrane atweata bre nkomu fita bre ni nkomu na apie no ye pe wo no what you say ne ye de sede 27 agum ne ya hye ade ama na ade nkyina boba de na se kubensu afra wo bedwa na makomako 21 days odo fa utiemi ugidi o upe umpeu esafata se wabrabo no esesa eyesunsuma de da ho enumi di so na peso yinum ni firi ho a wo be soja na odi atra ibidie ni bi wabodi mema kwasifori enumi ne ya odi bia ye kato mabrabo so ne edi me so no me di tunso ma me dum no wo di tunso ma odofo upe umpeu ebedum ama abrabo no be ye nhira what I say enti kwaso enti na mo somfona na osaje fa kwasifori me tu mra na ma kiresi aha ye sunsunfie ye gu nsa ye nsom bosom ye ntwa mogya wa ha bible me ta asese ye ni nuaba ne fa abansa yade enti ha ya haban fie ye yesunsum eye honam obi a yabo no dua adutuo edam eduabo opesu otu kwan promise mfedi so obobra ommo sika so ne nsema na ahye odo fotu meka ne bra be hia somfona na osaje fa kwasifori na kai se oba de adomye kumase eye tek odiem crossing eye kukua da bia no pass 7 na matenase ade madwa ekosi 12 na mapon efiada the same time no pass 7 12 na mapon fakan besi odiem eye tek crossing now catch the taxi driver for say oh banana osage for ho ye do beba mi fie fefefe ne ya tenase ye do abodom na mahwew enkran for so fakan besi amasaman station so free abiri koforudua suhum apedwa ho nyina no enkoko faka no ebesi amasaman station last stop ubedu pa so pe enseki na car anaman ya car
ye kire wo car ne pe wo fra wo se wo ba na osage fo ho ye do beba me fie se wo free Cape Coast takrade fa car ne be sika so a na efa masaman car wo se wo ba na osage fo ho omodo beba me fie secondary na se odoko ehom patamo nyina so wo ko odoko station wo so pe enseki na car ofro car ne pass be si policeman last stop unya si from policeman last stop ona busa akro panyino sa o ba nana osage fo honom ye do beba me fie fefefe aha jo na ne da asna na mo asemi bisa me mede she kakra kan o Genesis 1 eti na chese ye kan ye Christopher ye kan Bible ne pa enso ne ye ntiase ye kan te story book because we show say okay chese onyankopon ebo no de ne honhom butu nsuo num enso ye kaseti asese de nsuo wo ho wahu eye nipa da sene ne de ye me ya ne say ya no mo so mo bompo ya tutu akonsuom ye de akonsuom ye boye suhye ada no ba ne din mu ensuo kro now ye bedu asore dem a ensuo ne yesi ye tutu akom chichiri twa aba no onu wa ne yesade akwese ye boye suhye ada no ba ne din mu ese ensuo na sansuo kro na bosom no ne yesade makom se ye kobo wasu awa ada ne din mu what I say wahu ye kaseti ensuo ye di epumu nam aso afraw ye kasetia ye wi mu nam ye di mu nkyene no one de anya bosom awa what I say one de anya bosom udi body di menken edi konto medi kwan susa aban wo ho yare aduru abra awose ye sebi udware unum bi eni di domaw etititinya nanam no mo nyare na ukonu adure mpa do de sani tise gukukum asan but the way obefa so akreti ajaje na ye wrong poto but we ni mo hwe men kasa what I say mo susu nkasa sa wo bobra na mo ensu atutumi sabi ade aboa na odanda na abosom akotre camera ade tum ni apen haba me ensa de aka ho na wadware na ho ate na bra bi abebo na ade atimi abo ama so atimi asibi na se ye beduru fie ne yese mema mra be ma ne de otun bottom aka bibi no yipie anya be ma obetuma enka hwe one de one ma no nkotra se nkoba mpe what I say aha you are for mesre hwescreen na se fa na osage fu number ne na de ode ewura yan ye dim hwe konkron na wadaroma what Simon quotation ba koye Colossians chapter 1 verse 16 say de onyankopon ka say enoma ne nyina de wodi woni hunu ene de wonfa woni hunu me das penidio ni nyina mo tweda onyankopon no boy me das aha no so chem onyankopon na boss so boy asase na oboy na ade bibi nya ono na enyama no ono na boy ye no na set what I say was de wasoro de wasase so de wo hu ane de wontimi mfa wani hu radidio tumedio eno mani nyina ono nyankopon so no ye de oboye na oboye dai wabo bibia ma enti ade na osori ya mansa kofi manu na wienye eso da bia wo bre wusu nkofo adi pa ye adwo te da me ase nkofo ye adwo te nkofo mantwa konkonsan komam na wudi sori pa adwuma na ye na wienye ana mete ho obi so asana daji na akwatra so dem 24 hours ade wa bompa ya tutuo ufri tutuo no me do fimi busaw jeje peso ko 4 peso bosom sa ne wakum no yesie ne wo he ye de da ne wo he fa ana wo da so bre odofo pe bibi na ye wate emfa desi na nkwatena se wo twa nyame anim adwuma kakra empaibo kakra sika kakra menka se nyame ni ho nyame wo ho na so desi na wade akwatena se na wonkrofo dipa sori bufa so na wo de usu sa wo bompa e kombedew ama nantie bia mfata se awo se okani ana ukom no o de ho be kwa akofore for Mr. Screen na sinafa no sage fu number no enkra kodwem wo ama sama in sakina ukokuma sense a odium te crossing eyi ukwada na efiada ehuru okuma se gidigidi enkra kroma so benanda ya woda kwesiada mesre na fa number no na twen na wo de enkoje nkato ne ba ne ba ye ne eso fra no sage fu ebeto yenkumudi eso ne de musun kokra menko bebia medas yo do form da so tima twen nya bre ne akɔgye nkato ne ba eda so ne bibia no sage fu a wona po ba pe eda so guyen komode so na sama quotation ba ko orofo eye Matthew chapter 7 verse 7 ose mumisa na wo be mamu mo hwehwe na mo behunu mumbom na wo behinu mu
na obiara obisa no onya na de ohwehwe no ohunu na de obomu no ohini no me da ase se ya kase mumusa obi yo ho atare kokko ye ma ne kra obi yo ho atare kokko ye ma ne kra enti konipa bia no ye wo dressing atare kada bia esesa kra esesa hyebre ana abraboso ni efiri se ye bompa yetutu echichiri wi asa ye ono man kitinkiti bebre ho a omfu animuo but sa no man betimi ayedai adunya enti onipa biara ehia busa adwuma ba na ye madwuma Bible me ata sese mumusa sa na wote ase fa hwan na wokobisa ho mo wona na no wagama wokobisa ho no mo ka tete sem kire wa wo se ya abosom sem na wumpe bi enti se na mumusa no hwan na wokobisa no wate ase wahu enti ese efata se o babra opese odi dwabi opese otu kwan na ye firi abusuya biam ni mu nsamti na ese fata se obusa se akwantu a wutu yi bra okobo ebeboye na wabusa de kra ne de ekwa so amiko de na mekofa beton enkase ya mansa kofa mako enyado abeton wakokwa so kofa mpabo abeton enti so kofa mpabo bi obekwa kofa bebeka de mebeye oka esuro bia ne de ene ne de ne ya woda enso to da bi wawiabo da bi anframafa eda ne nyina anya pe enti hwenu se da ne nyina anya pe ne de enye obia de obi ye na wo ye bia beboa wo what I say kimi pesa wo te ase asa enti abusa ya de ehia enti tetefo ano no mo nante de bibi keke omu busa ade obi kura eka baabi na yede na sie de ankadwo atwetwe ni matuam na mpanyifo asore atuo moto so na o makọ abusa akọhwe se omu di hye wawu ampa ansa na ebetam na ya tam no na ni obi to awa yeso wawu ni abodede bi aripa ni nwe wakokoma na nam dede ya bori ntini ya bona utoprako ne yakono na asa nti duru baabi a san kofa na yes eya abosom no ma bia enye no me pese me sisi dua ati afidikese so ka kira wo se busa na obehunu mon hwehwe na sa hwehwe nko ade a obehu what I say eti na sorry what fa ko a what wa ade so aha for screen na snafa na no sa agefo number no na frɛ no yeso bisa for ya kan Bible mu Matthew 7:7 nyem na no sa agefo na e kan e wo twa konkro num obisa for ya kan frɛ no sa agefo wa masaman sakina ukokuma ase so odiom te crossing eye ukwada na efiada ehuru gidigidi okuma ase memfa nya kwadwo na memfa nya han hwɛ se wo hwɛ sa keke fa number na wo screen na frɛ na osa agefo na wadaroma na chese mumisa na kaye obesori mpo se obekọ aware ase pokọ na nke se fata se ni wonu ni asem no so ba ye wakonyen be mo ye wa bra bobekọ sai obi be ware wie na adwuma asai na ho kyera ba obi be ware oba wo be wie na afide ne ba na da ne yarefo obusa ye nye won da bi woni mu hwe na wukọ mu no woni mu de akoto ye what I say ni mu nsem ye sorry keke dabi ye sorry keke nene no kobu sai ye se aboso nsem mo somfo na na osaje fakosi me ha me nsom bosom me ntwa moja e wa ha what am I say me ntwa moja wa ha ye busa hye brem me gu nsa na nsa go no so nyame ame pedam de gu awa tresenum ye ko Psalm 75:8 awa tresenum what I say enti ye nko ne hwa de ye ko Psalm 75:8 efa nsewgo hu de no saje fukanyo si de odi kan gu nsa e wo asasi so macho enu Psalm 75:8 yanko o say na kuruwa bi wo Awurade nsem na emubobisa ni free ahoro Fransa ensa amexe edoso aye cap ni mu ma na ohiebi na die na wom obrayo ana wache egwemi to safe die na wom Fransa ye mu ma ohiebi ampa ara asehuro nimpo asase so aboneyefo nyina befefe wase ho amo asase so aboneyefo nyina etugu nsana do otewo na fie wada fie na kan ko na wusredie na wutwa adadoɔ no ugu nsana wasesai omu nyina pie be fie ensane ye dai enom na usika wawade eno no mapa omukutam no mu gye wade mu de ma ana wo se matutu akekere twaba watutu nso da so to a wo ye wo ka ututu breki ye de ke hu hia se tumi bia ha obiem ona wo se wa breki magye atum wo se wa turutu ope wa kunu magye atum na so Friday dru ya wasa akobiem se kotutu na de okunu no wawai ohu ya hawa ye namu
Woni nti na me de wo kwa sukọ ahwe twese no se ya ye diem what I say obi be ka sa pam dada bible me yete asese wa say ewiase nyina beba na wie ye bibia ni ho a tredua te ba ko pese be de e betwa mu da nti di se wiase nyina ba wie ye to be ka to se we apam dada wo dada apam dada ni ba bia what I say tete no kum ni pa wadi awu ena wu kum ni pa wadi awu de wo tete brem no na da so wa ha what I say wo didi me a e de na abaye didi me a digest toilet na obeko etitete no da so da na ye ne wo da so da na asesa na the same thing na te to be catch us we apam dada wo dada tena se na dwunu mienu bible na kam ye te asesa mususu se ntitredua te abako pese betwama na entwamu da this we ase nyina ba wiye this we ase nyina ba wiye no be catch us atwam dia na odofo wadwene ho yi what I say onyankopon na wo boss ro boss asese na num nsam no ba kokora no betwam ento obi ka kire wo se wie betwam dia ana na me ma wa ne due wa wo sempa jo odo fo hwe fom koma so na wada ma pese to aso kaka na ewie yanko o se na me de eye 9 ha no Psalm 75 verse 8 yanko to 10 you do 9 o se na me de meka ho asem da meka ensan ho asem da na metu Yakob nyankopon metu Yakob aye nyankopon aye yi nyum efri se abonye fo man ni na no tio ugu nsana do tifia wa so de kuta abeben te se na ntwa abeben no ode ba wo so pese wo sa wa brabo no ugu nsana wo bre na ase o se na atene ne fo man na obema so ugu nsana Yakob so opija o kese yom o tene ne fo aben na obema so what I say so opija o kese yom ahoto beba what I say that's it na etu obi fansa na ukuta wire na osu bedi agora obeku na wire ni kutawo me kan kra chiro pray enya agrodi abra Yesu Kristo first miracle okwa ifishana se dey see oda nso no ye ne nsa what I say ana hen fa no di ka gu nsa mo cho me hwe bebi a ese fata sanka egu nsa ohwefo na no saagefo ensoro nyen bibia keke bibie ni o dos kokko bible no ti me se ne de your bible Numbers 28 verse 7 wahu woninti yetu mra ne akyeresie wonti na oba ha do oba de abo ama me bia na sombo mame yete haban ye de sayade ye busa hyebrem efrekra what I say ebusa wa oba foforo me bai ni dibre ne sai yesi waso daye yesi obi bewu no obi bewu akwan be so ne yefa asese dwa na asa ya abosumsem so obi bi bewu a anasa waso daye no obi bewu aso ato a ye pa asese dwa what I say ne de asuo ne de nipa no to atena so 7 times na chese sunsum no ya bo ne kratena se afiri wowuom ene obi wu no ko pa asese dwa obeka cho se ne sofo se ya abosumsem wono ne ye na ama me no ye bere no what I say kwase broni na lenda de na de ato se wie ni train kwan ya train ne fa so se train no e ma ne firi ne wurodu so ade na esie accident na ba enti di ama ni nyina no ye ne ye pe ne ye ko sa o ha no ye nko trese no Job macho Psalm 75 verse 8 yanko nana wada ma isi ye ko Numbers 28 verse 7 you do o se na hwe insa susutua ebu pen 9 mu ba konka eguama ba kon yanko no se konkrum bia ho wase hefa konkrum bia ho konkrum bia no na hwe insa wo hwe ma Ewurade hwe insa wo ye dai wo hwe ma Ewurade etikan na ye hwe insa wo hwe ma bosum bi ana ebida Numbers 28 wo hina wo te adwam wo se ene ugu nsa ya bosum na so wo to asase sa na wo tra konyomi eso a wo se wo hene ni wagya wa mamara to hoyi wa te sa akokɔ ba woni hwesofo enfama timi fasoro ama akroma ho akokɔ ba de ne kɔ enti ohina wote adwam no wo se ensago ya abosonsam no ongu nsa no mesre wani die mu sankofa ye nkyiri ebia na awura na afia na wadi na ma ho so me kaio se wotimi to asase efra hu odi kro die a na se fatase ugu nsa je wodo fohwefo de no saje fusie no ne die ye wremu akasa nya ye demtwe konkrom mesre emre obetwene akogye krato ne aba ne ba ye ne esonfo na no saje fo
ebeto yenkomodi Yesu Wodofo ene wiase a yewe de wo bia ni abre eye adwumaden se yade ama wa kampam yade ama wa toba ha yade ama wa gigade a ene na mekanfo na osagefo de amawo na osagefo de nubra ene hahama de sayade enu nti hwehwe na osagefo akira kwan e wo insekina se wo free Accra Kumase kwantempon no so ene ebade a si wo ama saman na fa insekina ka na osagefo etena se ehwe enipa hyebrem ene na brabo moma no ebinada ene ya wada bia anopa no nso ekosi awia premtobre wasa eye asori kwasia da bia wo hya se free anopa no nso ekosi awia no miensa frana na osagefo ewa ahomatrofo iso 0242863256 ana 0273826033 Nana osagefo ana wo hawo nyina etuo betwa yodo foshe from that so tima twenya bre ne akoje katon yaba yeda so ne ye sonfo na one osagefo ba ko pe onapo yeda so ne ye kumo die yeda so ekutemu nana wadaroma eye sano mesto 28 verse 7 wa nana wadaroma ye medem pesa kam sai sisubem yanko na mahwefo ahwem no mienu ose na hwe insa wose na hwe insa susutua ebupan nan mu ba ko asusutua mabupan mu nan enka agwama ba ko ho ose na kunkumu bia ho konkru bia na ye fa hen ya asori dem na mebusa sa asori dem mu hwe insa Davida nana na mo say ya abosom se what I say enko sofo mpe na wose wo kire ba pienke ngunsa ana ne ye say abosom se ntu na opa obre na obre what I say yanko nana Samuel kote ene de ose Jeremiah chapter 44 verse 18 won so che Efrem tenten a ye jaro soro hima eduham hye no efri hen emre tenten abre tenten a ye jaro soro ye jawo soro hima no aduham hye no ne ensan ye hwe ma osoro hima ene ensa ye jaima wo soro hima no ose amaye no ma papa nyina amaye no ma papa nyina aboye na afena ne ekom na ewi afena ne ekom oye odehye na so be so wadane akoa ama ekom na awieo ama de obesom bia na adane yeka ahokire na di uso da bia afide okoda okete so a na sumie na hunu amane obeso ma ade achepoto osi nyame nnawo nyame ba oseni what I say mpanyifo bu bebi se ba bia ade ne da no wa amfa nto a efrito what I say ye montra ana wo nana etufo a ye nkobuse ye ofa ya be no ofa ba ye panyini jari wi enso a dai asan oda for share screen na se fana no osagefo number no osi pani jari wi ade na FC so no asa fana no osagefo number na frɛ no o hawo ne sen obisa fo nya kwan hu ya kan bibia ma 277 bisa na obehu won bom obebie mu won hwehwe na obehu o hawo ne sen hwɛ na na fana no osagefo number na frɛ no abrina bin no obeje oso ɔwɔn kran ha ye amasaman sakina okokuma asese odium crossing tech eno so kwada ne efiada anopa 7 ne ko se wi atop na no osagefo agina konya okuma ase kwada ne efiada bia nkran ha so abinada ya wada ne kosiada ɛwɔ amasaman sakina ha na wada ma ye to na mo se bibisa akwaso okay busa na ye kan Colossians chapter 1 verse 16 o se eye ahonhomre bi won ma wonfa wani ehunu kan me hwa ade won so utimi de woni hunu itena na me pɛ bisa se de na adasama tunya wonfa wani hu po ye sori ese ye ne ne eku na me da se ne dwen ho a menta se yenko bible no Colossians chapter 1 verse 16 odofo wa twere Bible nyam na me twere ye o ana nka se mabɔ mitrim enti na Bible no kuta na wa bodin a kyerɛ wo no me nkuta Bible na me twere Bible onyankopɔn obɔ tumi ni nyina onyankopɔn na obɔ tumi ni nyina de utimi di woni hunu wo se de utimi di wani hunu ne de utimi ene de wontimi mfa wadi hunu empanyidie o radidio tumidio se enoma ni nyina wa asase wie so no onam onyankopɔn twedi ampɔkwa me so no ɔyɛ dai ɔbɔyɛ ɔbɔyɛ dai wabɔ bibia ama wo na ye mo amisi bisa wo wotire nyi egusu mpa wonim ne dodo wonim kwan a wofa so ma wo mawure fifie na adai ana okopɔn abɔ no ma we nyina de ahyɛ nsa na ensom bo ma wo na fi de wo kasa tia sɛ otutu tititwa ba wate ase na wahu yenko twesem wasi emusa ye na ne agyanom nti yenko hwese ya mpa wate ase nti onipa bi a wobɔbra na emmo no ohia abusa yodo hwefo madam na osagifa sama quotation foforo aye Jeremiah chapter 6 verse 16 pacho ye kan wo ho se ne nyankopon urade sie ni ose munko gina akwan so
na monhwɛ na mummisa tete atempɔn no de okwanpa no wo na momfa so what I say na monya home ama mo kra wahu wase anya dai yankɔ sa ni yankɔ gina akwan so sa ni yanhwɛ yemusa ye nane ye gyanom ye ka omo ne tetefo sa de okwanpa no wo na yɛmfa so ni yɛmfa so ne nya home pa ama ye kra pa ayɛdai ama ye kra nanso so asɔde nti adasama sɛ yɛremfa so what I say enti wuti kuro bim na afa hya duru amamra duru ne ya bodwa se ya amamra o se abosomsem obi tenkra kuro dua mu ha ye se ye festival enti ye nye dede obi se abosomsem ukọ Israel countries ni bebere obi aye what I say na wa ukuro mu de wantimi ansom ama ne boa wa de na beboa ukọ bi kuro mu de wa shamra wudi so na wa ukuro mu ye shamra wo de wusi wudi so what I say ye ntwapo mama ne wanse ye tentene what I say mpanyifo no am yete ase ana bible kora me yete ase se Kaiser de ma Kaiser obu ma de obu fata ne de ma ne ni de sa enti na se fata se ye de ne de ma ye nane ye janom ne ye kofie ye busa ye nane ye janom tete no ayefa na kwampa ne wo na me no ye mfa so ne nya home ma ye kra ne na nsagu aba wotifie ne ye sigu nsa asa aboso se na twam ana ne bia aba na di no ma wi achi osu atutu ya bepem ne obofu kongura ma otutu ade abo ne ba fie ututuo no se ne wakum no ke hu hia se obekọ biem se ukotutuo biem awai what I say omu nwu omo ye mframa wo ye de ba mframa tuoma na wuo wo de ani ahweye papa yo ne kuradie na ne ya boy abo atesese bi se na akokọ jonso abo akokọ sanete no na ye dai ana wo sora se ukotutu woni nti ana mo sofo na osaje fa kwasi firi me ha ya haba fie me yesu sumu nyuma ene honam nyuma odofo se Ghana ha onyame se obatimi atena ha yiya emfa ne akwantu a obetu obeti akwantu ontu kwan wadi e wababra de opeso ye bia watimi aye obi wa akwantuom wonso ntimi nya hwenka ono so enti upe wadwuma na woye na wodi ne kora na woyere wo ho ne wamfo adwuma ani agoro na ukoduru adwumam wankọ dame wankodi nkonkonsa nkofa na mfofo ne wanya wadwuma anto a da bia wo sabe de beko ano ama benya bia de ato ho ade abo abusua mafutuo nie aha na mdu besie makraw oba de enti nanim hyiraw no wonka ho bye bye